জীৱনৰ পাতনি মেলিলে শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমে বিবাহ পঞ্জীয়নেৰে শৰ্মিষ্ঠাৰ জীৱন লগৰী হল প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্ত SMA ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমে হেৰুৱাইছিল শৈশৱৰ মাধুৰ্যতা নগাঁও আদালত চৌহদত প্ৰাঞ্জল শৰ্মিষ্ঠাক বিভিন্ন গৰাকীয়ে অভিবাদন জনালে উল্লেখযোগ্য যে SMA ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ যেহেতু যথেষ্ট দিন ধৰি তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছে ফুলগুৰি শান্তিনীলৰ এটা কোঠাৰ হেটেলিখনেই তেওঁৰ হৈ পৰিছে জীৱন সংগী হুইল চেয়াৰ আৰু ঘৰৰ সেই হেটেলিখনতে তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল হুইল চেয়াৰ বহিয়ে উচ্চ শিক্ষাৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি নিৰলকভাৱে সাহিত্য চৰ্চা কৰি গৈছে শক্তিশালী গদ্যৰে অসমীয়া মানৱ প্ৰাণ চঞ্চল কৰি ৰখা তথা কেইবাখনো উপন্যাসৰ স্ৰষ্টা দৃঢ়মনা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমে আজি যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে SMA যোদ্ধা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁক জিলিকাই তোলাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে হৈছে প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্ত ইয়াৰ উপৰি এই দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ বাবে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল নগঞা যুৱকগৰাকীয়ে আনহাতে শৰ্মিষ্ঠাক কঠিন জীৱন যাপনৰ মাজতো লিখিবলৈ সাহস দি যোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে হৈছে প্ৰাঞ্জল কুমাৰ মহন্ত আৰু আজি সেই প্ৰাঞ্জলৰ সৈতে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিছে শৰ্মিষ্ঠাই খুব ভাল লাগিছে আসলতে শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম সকলো এটা সমগ্ৰ অসমবাসী এটা চিনাকি নাম আৰু প্ৰাঞ্জল মহন্ত দুয়োৰে আজি যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিছে আজি আসলতে আমাৰ কোৰ্ট মেচখিনি হৈ গ'ল আৰু আমি আহিছিল তেওঁলোকক এটা শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে আৰু আশা কৰিছোঁ আগন্তুক জীৱনটো তেওঁলোকৰ খুব মধুৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ এইখন বিয়া আচলতে সাধাৰণ বিয়া নহয় আপোনালোকে যিমানে গম পাইছে আৰু এই বিয়াৰ সাক্ষী হ'বৰ কাৰণে আমি আহিলোঁ মই পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱনৰ মই শুভকামনা জনাইছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে একচুৱেলি শৰ্মিষ্ঠা বাৰ এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হ'বলৈ পাই পেলাই নিজকে বহুত বেছি লাকি বুলি ভাবিছোঁ চিনেমাখনৰ থ্ৰু আউট দ্য চিনেমা প্ৰাঞ্জল আৰু শৰ্মিষ্ঠা বাৰ যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিছে আৰু নট জাষ্ট মি আমাৰ আই থিংক অহা মানে আমাৰ প্ৰজন্মৰ গোটেইবিলাককে ইনস্পিৰেশ্যন কৰিব এনেকুৱা লাভ ষ্টৰী আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে আজিৰ দিনটোত আহি পেলাই তাহাঁতক মানে কংগ্ৰেচুলেট কৰিব পাৰিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু চিনেমাখন আহি আছে অতি শীঘ্ৰে সকলো অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যেনে আহে ছবিগৃহত গৈ পেলাই চিনেমাখন চাই আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ে প্ৰাঞ্জল শৰ্মিষ্ঠাৰ যি যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ হৈছে তাক আচলতে আমি আশীৰ্বাদ দিবলৈ আজি এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এইটো এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মই অসমৰ সকলো ৰাইজে জানে নীলপৱন বৰুৱা আৰু দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ কথা আৰু প্ৰাঞ্জল আৰু শৰ্মিষ্ঠাই অসমৰ সম্পদ দুয়ো শিল্পী সুলভ মনৰ ব্যক্তি মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ পৰা অনাগত জীৱনত বহুত সৃষ্টি তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সৃষ্টি অসমৰ ৰাইজক আশ্চৰ্যজনক সৃষ্টি আমাৰ মাজত উপহাৰ হিচাপে দিব বুলি মই আশা আৰু পুনৰবাৰ আজি 14 জুলাই আমি দুয়োকে শুভকামনাৰ লগতে আশীৰ্বাদ জনালোঁ চন্দ্ৰযান ৩ আহক চাওঁ সাক্ষী হওঁ এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ চন্দ্ৰযান ৩ৰ উৎক্ষেপণ লাইভ চাব পাৰিব 3টাকৈ ৱেবছাইটত DD নেশ্যনেল আজি দিনৰ 2 বজাৰ পৰা ফ্ৰান্সত অসম কন্যাৰ গৌৰৱ যাত্ৰা মহাকাশ বিজ্ঞানী প্ৰিয়ংকা ৰাজ কাকতিয়ে পেৰিছত বুটলিছে প্ৰশংসা নাছাৰ বিজ্ঞানী প্ৰিয়ংকা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰৰ অতিথি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভ্ৰমণৰ সময়ত ফ্ৰান্স চৰকাৰৰ বিশেষ নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে অসম কন্যাগৰাকীয়ে মোদীৰ আতিথ্যত আয়োজন কৰা চৰকাৰী ভোজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে প্ৰিয়ংকা ৰাজ কাকতিক মুঠ 250 গৰাকী অতিথিৰ ভিতৰত এগৰাকী হৈছে অসমৰ প্ৰিয়ংকাই ভোজৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকো সাক্ষাৎ কৰিব পেৰিছৰ বিখ্যাত লুভৰ সংগ্ৰহালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে নৈশভোজৰ আজি ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উপলক্ষে এই নৈশভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰিয়ংকাই পৰম্পৰাগত মেখেলা চাদৰ পিন্ধি নৈশভোজলৈ যাব বুলিও জানিব পৰা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক নিজে অঁকা এখন ছবিও তেওঁ উপহাৰ দিব উল্লেখযোগ্য যে 2022 চনত মহাকাশত থকা আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ ষ্টেচনত এবছৰ কটাইছিল প্ৰিয়ংকাই সমগ্ৰ পৃথিৱীত কেইবাটাও সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে অসমৰ প্ৰিয়ংকা আৰু আজি মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে আছু শহীদ ন্যাসত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ মূল্য চৰকাৰ হাই কলা বেপাৰী সাৱধান উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আছুৱে হাতত শাক পাচলি লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আছুৱে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰি ইতিমধ্যে
আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক উভতাই পঠিয়াইছে শ্বহীদ ন্যাসলৈ বুলি আমি কিছু সময় পূৰ্বৰ দৃশ্য পুনৰ এবাৰ দেখুৱাইছো বৰ্তমান তাত প্ৰতিবাদ শেষ হৈছে শ্বহীদ ন্যাসত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোঁতে লতাশিল আৰক্ষী আহি বাধা প্ৰদান কৰে কিন্তু সেই সময়ছোৱাতো তেওঁলোক থমকি ৰোৱা নাছিল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক যিহেতু এই প্ৰতিবাদ সামৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হয় আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে ৰাজ্যজুৰি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে আৰু বাতৰিৰ পুনৰ লৈছো সম বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড India's largest news network, News 18 Network. এতিয়া মাটি কঁঠাল বা আনাৰসৰ বতৰ বজাৰত এতিয়া উভৈনদী হৈ পৰিছে আনাৰসী আপুনি বাৰু আনাৰস কিমান মূল্যত কিনিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰত আনাৰসৰ দাম চুইছেগৈ 40ৰ পৰা 50 টকা কিন্তু এই আনাৰসী গোৱালপাৰাৰ আগিয়া বজাৰত কিমান মূল্য শুনিলে আপোনাৰ চকু নিশ্চয় কপালত উঠিব আগিয়া বজাৰত এই আনাৰসৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 10 টকা মোটামুটি 10 টকাৰ পৰা 20 টকা 30 টকা হায়েষ্ট 30 টকা যায় ডাঙৰ ডাঙৰ আনাৰসবিলাক কিন্তু বজাৰতো বহুত দাম যিবিলাকে আনাৰস উৎপাদন কৰে তেওঁতে যিমান কষ্ট কৰে সেইমতে তাৰ ফল নাপায় অৰ্থাৎ খাটি খোৱা খেতিয়কসকল সন্মুখীন হৈছে বৃহৎ লোকচানৰ উল্লেখনীয় যে এয়া কেৱল আনাৰস বুলি নহয় কেঁচা সামগ্ৰীত অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত লাভান্বিত হৈছে একাংশ ব্যৱসায়ী কিন্তু আনহাতে প্ৰকৃত খেতিয়কসকল কিন্তু লোকচানৰে সন্মুখীন হৈছে প্ৰকৃত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে প্ৰকৃত খেতিয়ক গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বটদ্ৰোৱাক পৰ্টেল সাংবাদিকৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড আপুনি সাংবাদিক হয়নে নহয় আপুনি সাংবাদিক হয়নে নহয় গোচৰ মীমাংসাৰ নামত ধৰ্ষিতা মহিলাৰ পৰা দাবী কৰিলে 10,000 টকা তোমালোক কিয় পলাই যাব লৈছে কিয় তোমালোক ধন আদায় নিদিলে ধৰ্ষণকাৰীৰ সপক্ষে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ ভাবুকি পাছত ধন দাবী কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক ৰাইজে দিলে বহু খেদা কিয় পলাই যাব লৈছে কিয় ৰাইজৰ উগ্ৰ ৰূপ দেখি পৰ্টেল সাংবাদিকে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হয় সিহঁতে মাইকীজনীৰ পৰা 10,000 টকা বিচাৰিছে নহ'লে যদি 10,000 টকা যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়া তেখেতসকলৰ পৰা মানহানিৰ আকৌ উল্টাকে নিউজ বজাব যেন এইটো এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে যেন এইটো দৰ্শন হোৱা গোচৰটো মিছা ইত্যাদি ইত্যাদি ভয় ভাবুকি দিয়াৰ পিছত মহিলাজনীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰি পেলাই ৰাস্তাত যেতিয়া ঘূৰি কৰি আছে তেতিয়া আমি ৰাইজৰ মনতো অলপ আৱেগ জাগিল ৰাইজে মিলি পেলাই চবকে দিছে পহু খেদা বাগিব ওলাইছিলে আমি ধৰিছো মিছা কথা নহয় ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে বটদ্ৰোৱা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ এই স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক কেইজনৰ নাম জালালউদ্দিন দিলদাৰ হুছেইন আদিলুৰ ৰহমান আৰু ৰফিকুল ইছলাম
দালালৰূপী এইকেইজন সাংবাদিকে নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাতৰি পৰিৱেশনৰ ভাবুকিৰে ধন দাবী কৰি এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। সাংবাদিকৰ নামত কলংক সনা এইসকল স্বয়ম্ভূ দালালৰূপী সাংবাদিকক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তিনিচুকীয়া জিলাত ভয়াৱহ হাৰত বাঢ়িছে HIV আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰই ধৰা পৰিছে একাধিক HIV আক্ৰান্ত। জেলতো ওলাইছে HIV পজিটিভ কয়দী। এইডছ কণ্ট্ৰল ছ'চাইটিৰ নিয়মীয়া পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে একাধিক HIV আক্ৰান্ত। বিশেষকৈ কেইবাটাও নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত আশ্ৰয় লোৱা যুৱকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে HIV পজিটিভ ভাইৰাছ। বৰ্তমান আমাৰ তিনিচুকীয়াত আমি যিবিলাক ৰিহাইভ চেণ্টাৰত আমি স্ক্ৰিনিং কৰিছোঁ সেইবিলাকত মেক্সিমামতে আমি HIV পজিটিভিটি পাইছোঁ। আৰু এইটো চাই আৰু সেইসকল লোক মেইনলি ইণ্টাৰভেনাছ ড্ৰাগ লোৱা ল'ৰা আৰু মেইনলি য়ং জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা, 18 বা 20-23 বছৰৰ ল'ৰা। গতিকে মেইনলি কি হ'ল कुमार 13 चले ज्यादा अच्छी कमाई का वादा। कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। ফ্ৰান্সত মোদী মেজিক। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ফ্ৰান্সত সৰ্বোচ্চ সন্মান জনোৱা হৈছে। আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত। বেষ্টিল দিৱসৰ পেৰেডত অতিথি হিচাপে আছে এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। मौजूद हैं फ्रांस के विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं और लगातार वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो फ्रांसीसी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं, उनके साथ उनकी लगातार गुफ्तगू हो रही है, बातचीत वो कर रहे हैं। और किस तरह से मुझे लगता है कि इससे भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं उनके और क्या कुछ आयाम हो सकते हैं, उनको और कैसे विस्तार दिया जाए, इस पर महत्वपूर्ण बातचीत जरूर प्रधानमंत्री इस वक्त मोदी कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि इस परेड वाली जगह पर शॉसे एलिजी, इस पर पैदल और जो मोटर चालित परेड है उसकी जो कमान संभालने वाले अधिकारी हैं और जो सैनिक हैं, उन सैनिकों का, उन अधिकारियों का, उसमें जो शामिल होने वाले लोग हैं, उनका निरीक्षण करते हुए फ्रांसीसी प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रों। और इसके बाद से रिपब्लिकन गार्ड जो है वो पहली और दूसरे इन्फेंट्री रेजिमेंट द्वारा रिपब्लिक के राष्ट्रपति को भी इन्हें सम्मान दिया जाएगा। हम आपको वही तस्वीरें दिखाएंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। और जी हाँ, तो आप ये देख रहे हैं पेरिस के शॉज़-एलीज़े से ये दृश्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बैस्टिल डे परेड की शुरुआत अब से और थोड़ी देर में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो एक तरह से सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रपति मैक्रों। ये आप देख रहे हैं घुड़सवारों को। और शाही सत्ता, हम जानते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं इसके पीछे की जो कहानी है, जो इतिहास है, वो काफी महत्वपूर्ण है। बैस्टिल जो फोर्ट था, जो किले था, उस पर हमला करना मध्य पेरिस में उस वक्त की जो शाही सत्ता थी उसके खिलाफ एक प्रतीकात्मक ये कार्रवाई थी, ये एक प्रतीकात्मक काम था। और इस हमले के बाद से ये कहा जाता है कि दोपहर बाद तक यहाँ से 7 कैदियों को, जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने हमला किया था, उन्होंने उनकी कैद से छुड़ा लिया था। उसके बाद से फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये पहला कदम जल्दी ही फ्रांस के इतिहास में, फ्रांसीसी इतिहास की एक प्रमुख तारीख बन गया, 14 जुलाई। और ये सिर्फ एक दिन है बल्कि 14 जुलाई 1789 से 14 जुलाई 1790 के बीच इस पूरे किले को ध्वस्त किया गया था। और ये भी जानकारी हमें मिली है कि ध्वस्त होने के बाद इस किले के जो पत्थर थे
उन पत्थरों को आंशिक रूप से पॉन्ट डे ला कॉनकॉर्ड के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया गया, उन पत्थरों का। और जो तमाम प्रांत हैं फ्रांस में, उनको भेजे जाने से पहले ही जो 83 पत्थरों की बात कही जाती है इतिहास में, 83 स्टोन्स, उनको एक मिनिएचर बैस्टिल रेप्लिकास में तराशा गया ताकि इस दिन को लोग याद रख सकें कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने शाही सत्ता के खिलाफ अपना विरोध जताया था, उस किले को तोड़ दिया था, वहां से जो उसके अंदर जो लोग जो कैदी थे उनको छुड़ाया गया था, आजाद कराया गया था। तो ये एक प्रतीकात्मक तौर पर उन 83 पत्थरों को तमाम फ्रांसीसी प्रांत में भेजा गया और उसमें उन तमाम पत्थरों में मिनिएचर बैस्टिल रेप्लिकास के तौर पर उसे तराशा गया था। प्रधानमंत्री इस समारोह में विशिष्ट अतिथि हैं। साथ ही आपको अब से और थोड़ी देर में जब इस परेड की शुरुआत होगी तो देखकर खुशी होगी जब भारतीय सेना की टुकड़ी में 77 मार्चिंग सैन्यकर्मी और बैंड के 38 सदस्य भी आपको दिखेंगे, साथ ही जिनका नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप कर रहे हैं। वहीं भारतीय नौसेना टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल, जबकि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान भी इस परेड के दौरान आसमान में गरजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज फ्रांस में बैस्टिल डे परेड मनाया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन फ्रांस के इतिहास में, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और दूसरी खास बात यह है कि 107 साल के बाद पंजाब रेजिमेंट के 269 जवान भी इस परेड का हिस्सा बन रहे हैं। ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और 14वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य में फ्रांस में इतिहास के तौर पर अगर देखा जाए तो बैस्टिल जो किले था, जो फोर्ट था, उसका निर्माण कराया गया था। और कहा जाता है कि इस किले के जरिए जो एक सामंतशाही प्रवृत्ति थी उस वक्त की फ्रांसीसी शासन की, वो यहां से राज कर रही थी, शासन कर रही थी। और खास बात यह भी है कि इस किले के जरिए पेरिस की रखवाली भी की जाती थी। और आज ही के दिन 14 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इस बैस्टिल फोर्ट को तोड़ने का काम किया और उसी की याद में हर वर्ष फ्रांस में बैस्टिल डे मनाया जाता है और उसके याद में बैस्टिल डे परेड का भी आयोजन किया जाता है। ये घुड़सवारी दस्ता हम आपको बताएंगे क्या कुछ इसमें खास होने वाला है। और रिपब्लिकन गार्ड जो हैं, फ्रांस के रिपब्लिकन गार्ड, उनकी पहली और दूसरे इन्फेंट्री रेजिमेंट द्वारा वहां के राष्ट्रपति को सम्मान दिया जाएगा। अभी वो निरीक्षण कर रहे हैं एमेनुएल मैक्रों, और उसके बाद अब से कुछ ही देर के बाद रिपब्लिकन गार्ड की पहली और दूसरे इन्फेंट्री रेजिमेंट द्वारा रिपब्लिक के राष्ट्रपति को सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत ये बजाया जाएगा। और इसके बाद हम जानते हैं कि फ्रेंच एयरफोर्स और भारत की तरफ से भी राफेल लड़ाकू विमानों की परेड शुरू होगी, जिसका कि हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। और उसके बाद अतिथि राष्ट्र के तौर पर चूंकि भारत को आमंत्रित किया गया है, तो भारत और जो सम्मानित सैनिक हैं, इस बार सम्मानित सैनिकों में अफ्रीकी रक्षा हाई स्कूल, फ्रांसीसी रक्षा सैन्य हाई स्कूल और तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल, इन तमाम स्कूलों को सम्मानित सैनिकों के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इनकी भी परेड होगी। उसके बाद हेलीकॉप्टरों की परेड भी आयोजित की जाएगी। फिर मोटर चालित जो जवान हैं उनका मार्च पास्ट हमें देखने को मिलेगा। और अंतिम एनिमेशन के तौर पर 80 ईयर्स ऑफ द रेजिस्टेंस मेडल, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध पदक के 80 वर्ष जी, इसका आयोजन किया जाएगा। और फिर आखिर में फ्रांस के राष्ट्रपति और तमाम अतिथियों का प्रस्थान होगा। जी हाँ, दृश्य ये बता रहे हैं कि अब से और कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां तमाम विशिष्ट अतिथि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर अन्य अतिथिगण मौजूद हैं। ये शॉन्ज़-एलीज़े ये वो जगह है जहां बैस्टिल डे परेड आयोजित की जाती है और उन खूबसूरत दृश्यों को आप देख रहे हैं। घुड़सवारों का रंग बिरंगा ये दस्ता और उस दस्ते को एक तरह से वो दस्ता राष्ट्रपति मैक्रों को उस परेड के उस खास स्थान तक पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इसे एवेन्यू कहा जाता है ऋतु, और ये पेरिस का बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह। आप देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस की प्रधानमंत्री और उनके जो तमाम मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं उनके साथ इस वक्त उनकी मुलाकात हो रही है। एलिजाबेथ बॉर्न, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनके तमाम कैबिनेट के जो लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है। और अब से कुछ ही क्षणों के बाद इस परेड की भी शुरुआत होगी। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं किस तरह से शॉन्ज़-एलीज़े और यहां पे मोटर चालित जो परेड है उसकी कमान संभालेंगे पैदल जो सैनिक हैं वो भी यहां मार्च पास्ट करेंगे। चार्ल्स डी गॉल और डेला कॉनकॉर्ड में रिपब्लिकन गार्ड की जो सम्मानित टुकड़ियां हैं उनका डिटैचमेंट होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह से रिपब्लिकन गार्ड की पहली और दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट द्वारा राष्ट्रपति को सम्मान दिया जाएगा। ये एरियल व्यू शॉन्ज़-एलीज़े और यहां पे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और तमाम वो सैन्य अधिकारी जिनके साथ उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में शामिल हो रही है। बहुत ही गर्व का क्षण भारतीय सेनाओं के लिए, तीनों सेनाओं के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का फ्रांस ने निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है वहां के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के साथ, और कैबिनेट के जो दूसरे मंत्री हैं उनके साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। और जैसे हमने कहा कि ये जो कार्यक्रम स्थल है दुनिया का सबसे इस ब्यूटीफुल एवेन्यू कहा जाता है शॉन्ज़-एलीज़े, और इसी जगह पे फ्रांसीसी सैन्य शक्ति का अब से कुछ ही क्षणों के बाद मुजाहिरा किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ फ्रांस हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो स्वागत करेगा फ्रांस। और जैसे कि हमने कहा कि 107 साल के बाद पंजाब रेजिमेंट इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। इसके 269 जवान इस कार्यक्रम में इस परेड का वो हिस्सा बन रहे हैं। और इसकी जो हमने कहा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है। 14 जुलाई 1789 को, जैसा कि हमने कहा कि फ्रांसीसी इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है, क्योंकि ये फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ का प्रतीक है। इसी दिन पेरिस के निवासियों ने बैस्टिल के किले पर धावा बोला था। আৰু এয়া আছিল আমি দেখুৱালো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিফেন্স এডুকেশ্যন কাউন্সিলে অনুমোদন জনায় ২৬খন ৰাফেল ক্ৰয়ৰ আৰু ইয়াৰ লগতে ৩খন স্কৰ্পিয়ন শ্ৰেণীৰ ছাবমেৰিন ক্ৰয়টো অনুমোদন জনায়। গতিকে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱালো, কিছু সময়ৰ পিছত আমি পুনৰ এবাৰ দেখুৱাম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিম। আহিছো আপলাৰ ৩৭জনক সদস্যক মূল ফুটিলৈ উভতি অহাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। আমি এই খবৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই যাম, কিন্তু এইখিনিতে লৈছো আৰু এইখিনিতে আমি বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। ষ্ট্ৰং নহয়